Ассалому алайкум. Мо ба буриши дарахт сар мекунем. Барои ки мо ниҳола ба шакл дарорем, чанд намуди ба шаклдарорӣ вуҷуд дорад. Барои ҳамаи ҳамин намудҳо се қоидаро аз рӯи се қоида мо амал мекунем. Якум мутобиқкунӣ, дуюм буриш, сеюм кӯтоҳкунӣ. Мана дар ҳамин асос мо сар мекунем. Мана барои мутобиқкунӣ аввал навдае ки марказ дар рафтагиай, мана ми пеши мода ҳозир себ истодааст, себи смиренка. Мана ҳамин ниҳола мо аввал навдаи марказа интихоб мекунем. Навдаи марказ. Мана агар навдаи марказӣ ҳамин бошад, мана ҳамина мо интихоб мекунем. Мана ҳамин навда ҳозир мебинем кани кадомш. Ана ҳамин навдаро мо интихоб мекунем. Ҳамина камтар ай боло буриш мегзаронем, мебурем камтар. Анакун барои мутобиқ кардан ай се тараф аввал мо се навдаи асосиро ҳамин қати мутобиқ мекунем, баъд мебинем чӣ мешавад. Мана ин тараф. Мана ин тарафи худ агар ай ҳамин тараф бинем, мана ҳамина мо интихоб кардем. Хуб мана ай ҳаминҷа ҳисоб мекунем, мо бояд ҳамин навдое ки ба ҳамин мутобиқ мекунем, ай 40 то 60 сантиметр бояд поён ҳамин навдаи марказӣ мо бошад. Мана фарз кардем ҳамин агар ҳаминҷа ҳисоб кунем, агар хуб 60 сантиметр бошад, мана ҳаминҷа интихоб мекунем. Мана якум навдае ки мо мебурем. Хуб мана навдое ки муқобил истодагӣ, мана навдае ки мана ҳаминро агар интихоб кунем мо, мана ана ҳамина бояд дар сатҳи вай буридагӣ бошад, яъне ана ҳаминҷа болотар мо ина кӯтоҳ мекунем. Хуб ин тараф ман ҳамин навда инам ҳамин хел мана мутобиқ бояд ба ҳамин ду навда баробар бошад. Мана ай се тараф мо интихоб кардем. Анаку ин мутобиқкунӣ ҳамин навдо мешавад нисбат ба ҳамин навдае ки мо дар марказ гузоштем. Хуб анаку хуб буриш чӣ хелае? Буриша бояд аз кӯтоҳкунӣ мо фарқ кунем. Вақте ки буриш мо мегӯем, навда ай ба пуррагӣ гирифта мешавад. Ана вақте ҳамин гирифтаанда мо бояд як чизе риоя кунем ки мана кадом навдае ки бошад, ҳамин навда бояд вақти буридаанда ман ҳаминҷа буридан дар кор. Ман агар аҳамияте ҳамин дар ҳамин ай навда сар карда ҳалқа ҳаст ҳаминҷа. Ман ҳамин ҳалқа қати монда буридан дар кор. Боло намешавад. Инҷа агар монем зиёдтӣ мемонад, пинок мегӯянд. Ҳамин пинок оянда ҳамин дарахта мисол сарчашмаи касалиҳо, баъд мумкин ҳамин дарахт ҳамин навдара, ҳамин навдае ки ҳамин қати рафтагӣ ҳамина қоқ кунад ҳамин чиза. Оҳиста. Барои ҳамин кор нашудан мо буриш мегзаронем. Навдое ки барои буриш гузарондан навдое ки дарунияи ину рост будагӣ навдо, баъд аз 90 градус поён будагӣ, яъне синни поён будагӣ навдоро мо мебурем аз бех. Мана ҳамин вақти мода будагида мана ин навдара мегирем. Хуб баъд хуб ана ин навдае ки ай поёни ин рафтагӣ инро мегирем. Хуб баъд навдае ки мана ай байн омадагӣ ай ина мегирем. Навдае ки ба ман ҳамин навда агар бине, хел навда рафтагӣ, ин ба навдае ки мо марказда гузоштагием ҳамчун конкурент ҳисоб мешавад. Ина ҳатман мо бояд мегирем. Хуб инам ин навдае ки агар аҳамият дода бошед, мана ин навдаам ба ин конкурент ҳисоб мешавад. 100 истодагӣ инам мегирем мо мебурем аз бех. Баъд мана навдаи дарунӣ инам аз бех мегирем. Хуб баъд инҷа ман навдае ки агар ин навдаи асосӣ ҳисоб кунем, ина навдаи ман ҳамин марказда ҳам наздикай. Агар мо ина нагирем, инам қатъи мана ин навдаи мо мондагӣ конкурент ҳисоб мешавад. Барои ҳамин инам мегирем.
اینم از بیخ. خوب بعد من اینجا بو هستم خیلی نوده. اینم میگیریم درون، سین درون رفتگه. ما اول همین نودایی که زیاد های انا میگیریم. این مرکز رفتگه، این در کار نیست. اینم ای درون، من ای درون اومدگه نوده. خب اینم همین خیلی طرفی بولو رفتگه. من هم نوده اساسی موده. من این نوده که ما با این طرف موندیم، این ای راست حرکت داره. اینم میگیریم. خب بعد من اینجا بو هست. من همین نوده اسیمو این طرف رفتگه. اینم میگیریم. من اینم گرفتیم. چی مون بود؟ بعد من اینجا نوده هست. من این نودی موده دو تا نوده هست که یا دیگریش خطی پوریشی دوره. من یا دیگریش خطی این ایست اومدگه، این ایست. من ما یا اینا میمونیم یا اینا. ای دو تا یک تا. وقتی که این نوده کمتر مستحکمتر های این نوده ما اینا میگیریم، میبریم بریش. اینا میمونیم. وقتی مودان ده یک چی اهمیت دادن نکر مخچوی بیرون هم میمونیم. ما وقتی انا که وزی ما چیکار کنیم؟ وزی این طرف انا که اون نودایی که ما زیاد بود، نودایی زیاد بوده گیرم. اینجا یک نودی دیگه هم هست. این قطعی وایشی دیسته کنکورنچ دیسته. این هم میگیریم. ای بیخ انا کن ما بروش گذاروندیم. بروش تمام. انا که ما باید چیکار کنیم؟ انا که کوتاه کنی. ما اینه کوتاه کردیم. انا سه تا نودی اساسی رو ما گرفتیم کوتاه کردیم. انا اینه وقتی کوتاه کردن چی اهمیت دادن در کار؟ وقتی که ما مخچه را میمونیم بیرونی، فرض کردیم من این مخچه را ما موندنی باشیم بیرون. ما اگر دو مخچه بالاتر یک، من دو، اگر همه جا بروش کنیم بسیار خوب میشه. چه سال آینده ما اینجا میبریم. همین نودی که ما میخواستیم بیرون هم نغز انکشاف میوه، هم یگان آسیب نمیبینه. وقتی که دو تا بالاتر ما میکنیم ای بالو حساب کنیم سیم مخچه میشه. همین آزاد میسته. سال آینده اینجا میبریم نصیب کرده باشه. خب انا اینجا هم همین خیلی انا ای پویون اومدگی من نودی دیگه. اینجا مودک 4 نوده شید. اینم نوده که اومدگی اینم کوتاه میکنیم. من اینجا خوب بعد من این نوده که بار اومدگی اینم اینجا کوتاه میکنیم. خوب من این نوده که بایند اومدگی اینم میگیریم. تمام. انا نهالی ما به همین شکل شد. من دیگه نهالا میبینیم. من اول نوده که پویون هست زمین در نزدیک اینو میگیریم. خب اینجا نوده هست. اینجا من مخچه که مخچه حوصله اینجا هست. خب بعد من ما نوده مرکزی من اینو انتخاب میکنیم. پارالل این بودگی ده یک جا شدگی اینو میگیریم. خب وقتی که اینجا بو نوده داریم من همینجا نوده هم اینا میگیریم. برای که مرکز سینی درونی این داخل میشه. اینا میگیریم. انا که چیکار میکنیم؟ انا که سه نوده که ای بار موندگی همین را با این مطابق میکنیم. من همین اگر نوده مرکزی ما اگر همینجا حساب کنیم 50-60 سانتی متر باشه ما باید این نوده بار بدگی را نسبت به این پویونتر فرض کنیم 40 سانتی متر پویون فرق کنه. من همینجا میگیریم. من مخچه بیرونی وقتی که هست 1 2 3 میشه میبریم. من این هم خیلی همیدا برابر میکنیم. من همین نوده باید برابر شه. من همینجا اگر مخچه باشه 1 2 3 همیشه میبریم. انا که سیم شما خیلی من همینجا اگر ما مخچه را گیریم 1 2 3 انا همینجا میگیریم. تمام. من دویم شما همین شکل قطعی با شکل در آوردیم.